Hii itakusaidia na wewe, kwa sababu hili ni swali la watu wengi huuliza, na ni swali la mtego. Wanafanya hivi kukutega ili uchanganyikiwe, ushindwe kuelewa na ushindwe kuunda safari yako iliyonyoka, na ushindwe kujitambua na kujielewa kwamba unaelekea wapi. Kwa hiyo watu wengi huwa wanauliza swali kwamba, je, kabla ya dini hizi ambazo wametuletea wazungu na Waarabu, tulikuwa hatuna dini? Wanatumia swali hilo kukurudisha kuabudu mizimu, kuabudu miti, kuabudu mimea, kuabudu vitu ambavyo hata wao wenyewe wana mashaka navyo. Leo nisikilize kwa umakini sana. Kwanza, neno lenyewe dini, ambalo linadaiwa kuwa hizi dini zimeletwa na watu ambao ni watu weupe, wametuleta ili kutuangamiza. Neno lenyewe dini humaanisha kwamba njia. Na wenyewe wanapozungumzia dini, kwa sababu asili ya hilo neno ni Kiarabu, wanamaanisha tu njia, wala haina mahusiano yoyote na kuhusu uungu au nguvu ya asili au chanzo au creator, vyote tutakavyoita. Sasa wao huwa kama anataka kwenda sehemu fulani, mfano anataka kwenda Mbeya, angesema nitapita dini ya Chalinze wakati naenda Mbeya. Manake watu wengi wanaohoji kuhusiana na uwepo wa dini, kwamba dini zimeletwa na wazungu, wakizungumzia Uislamu na Ukristo na dini zingine ambazo zinajulikana, swali lao kubwa ni kwamba, je, kabla ya hizo dini, je, kulikuwepo na mambo ya kiroho au hayakuwepo? Wao huitwa spirituality kama sijakosea spelling zao. Na hilo ndilo swali linalowasumbua pia watu wengi, kwamba je, kabla ya wakoloni tulikuwa na dini au dini hazikuwepo? Kwanza lazima utambue msingi wa neno dini. Dini ni nini? Dini ni neno ambalo linatokana, asili yake ni Kiarabu, likiwa na maana ya njia. Kwa hiyo halina mahusiano yoyote na habari za Mungu. Ni njia ambazo zinaundwa, ambazo zipo kuwapeleka watu mahali fulani. Kwa hiyo Waarabu wangekuwa wanazungumza tu kwamba nataka kwenda kupita njia fulani, angesema nataka kupita dini fulani kuelekea Mbeya. Kwa hiyo dini ni njia. Wanapozungumza watu wa dini, kuweka neno dini katika dini, wanamaanisha kwamba njia ya kurudi katika asili au katika nguvu kuu ambayo wao wameunda neno kwamba Mungu. Na mimi pia nakubali, kwa sababu neno lenyewe Mungu maana yake ni muumba wa vyote au chanzo cha vyote. Wao hawakatai kwamba kuna nguvu